नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल KNS फैमिली ब्लॉग को गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। सांग माने आज कौन देखिबा ना देखिबा आमे कोठी गोटे पर्यटन स्थली जाइथिलु सी जगह को जिबा आ देखिबा एई नुआ वर्ष रे आपण मानक पई आमर पटनायक परिवार तरफरु गोटे नुआ भेटी देवाक जाऊँ। तो सांग माने वीडियो देखंतु ब्लॉग टी केमिति लागिला आपण माने निश्चित भाव में जदि भल लागसे ताले लाइक करंतु आउ जे माने नुआ के आछंती प्रथम थर आछंती हमर ब्लॉग को से माने सब्सक्राइब कर दियंतु बेल आइकन रे क्लिक करी प्रेस कर दी। तो जेतबेले मु नुआ नुआ वीडियो अपलोड करबी सर्वप्रथम आपण मानक पाखु आमर ए ब्लॉग चली आसीबो। आपण माने देखि पारिबे आमर ए ब्लॉग माने चैनल टी यूट्यूब चैनल टी KNS फैमिली ब्लॉग। तो सांग माने केमिति हेची आमर ए ग्रस्तटा माने पर्यटन स्थली जो जगह को जाइथिलु केमिति कोलु कोन कोलु आपण माने देखिले भल भाबरे जानि पारिबे। तो सांग माने जिबा आउ स्टार्ट कर दबा आमर ए नुआ ब्लॉग टी। माने मु बाहरिली साबर श्रीक्षेत्र को। साबर श्रीक्षेत्र आपण माने जानिथिबे कोठी ना कोरापुट रे अछि। सांग माने मु पहुँची जाइछि कोरापुट ठारे। देखंतु पहुँची गली कोरापुट ठारे। आउ कोरापुट रो माने दृश्य माने जेमिति दृश्य सबुजरे भरा माने पहाड़ पर्वत एते सुंदर लागे। आपण माने भी थरे आसंतु आ उपभोग करंतु एई घाटी अंचल रे। देखंतु बहुत माने गुड़ाए सुंदर जिनिस अछि। जय जगन्नाथ। सांग माने देखि पारछंती ना कोरापुट साबर श्रीक्षेत्र एमिति पहाड़ उपरे अवस्थित अछि। एई मंदिरटी एई मंदिरटी पहाड़ रे अवस्थित अछि। आउ आरो आकृति माने सेम टू सेम माने जगन्नाथ मंदिर पूरी भलिया अछि। आपण माने आसंतु देखंतु सेमिति परिसर आउ सेमिति आकृति माने सेमिति सेम अबिकल पुरी जगन्नाथ मंदिर परि हेछि एई मंदिरटी। आउ एथिरे एमिति पाहाच दे ऊपर को चढ़िबा को पड़े। आउ साइड रे कार मध्य आसीबा को पड़े। रास्ता मध्य अछि ऊपर को। आउ देखंतु आनंद बाजार रो काउंटर अछि एठी आपण माने देखुतले। आउ एटा होची हमर 22 पाहाच। आउ आपण मान जो देखुतले वर्तमान आनंद बाजार को रास्ता वर्तमान 22 पाहाच दे मु पहुंची गली मंदिर पाखरे। किंतु कौन करिबा दिन गोटाए हो जाई थाए आउ कबाट बंद थाए। सेतिपा मु दर्शन आउ करि पारली नै। मु भाबिली कौन करिबी ना पार्श्व मंदिर गुड़ाक मु देखा जीवी। हेले पार्श्व मंदिर माने ता परिसर भितर जितकी मंदिर गुड़ाक अच्छी सबु मंदिर को देखिली। मु देखुंते आपण माने जगन्नाथ मंदिर साबर श्रीक्षेत्र। मु देखंतु जगन्नाथंकर हाथी बेश वर्तमान रघुनाथ बेश। या पर कौन कौन बेश होची देखंतु बलि बामन बेश। देखंतु जगन्नाथ महाप्रभुंकर बेश को तिथि रे हुए ताहा एठी लेखा हिची। तापरे अन्य बेश गुड़ाक देखिबा कौन कौन अच्छी देखंतु। वर्तमान देखंतु कि बेश कालिया दलन बेश देखंतु सांग माने। आउ या परे देखंतु कौन या परे आसिला लक्ष्मी नारायण बेश।
ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଇଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ। ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଦେଖିଲେ ମାନେ କେଉଁ ତିଥିରେ କ'ଣ ବେଶ କରାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହାପରେ ବେଶ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ବେଶ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ତିଥିରେ କରାଯାଏ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ବେଶ, ନୃସିଂହ ବେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ବେଶ ଦେଖିପାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ। ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଶ ଏଇ କୋରାପୁଟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ବେଶ। ପଦ୍ମ ବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଶ ଯେମିତି ପୁରୀରେ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ସେମିତି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ଏହାପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର, ଆଉ ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଅବିକଳ ପୁରୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଏହାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ এই ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛି, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ମନ୍ଦିରର। ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରର କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ବସିଲେ। ଆଉ ପବନ ବି ହାଲକା ମାନେ ଭଲ ପବନ, ଶୀତଳ ପବନ ଆସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 22 ପାହାଚ, ଏ ରୂପ ତଳେ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ମାନେ ସେ ତଳେ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେବଦେବୀଙ୍କ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା 1978 ମସିହାରେ। ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା 1988 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ। ଏ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ରିନୋଭେସନ୍ ହେଇ ମାନେ ଭଲ କରାଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିଲେ ଏଠି ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।